Maudi a pakada ni Dr. Rosersal, dani iti sao a Kastila nga inyalati ni Claro Caluya, iti sao Ilocano, idi 1903. Diyos ti agbati o ilik, dagang ipadpaduma ti init, tampok ti tao iti daya, pagragragsakan mi, anay dadanes. Siraragsakak amang yawat iti biyag, biyag ga nakaladladingit, lukuman na silsilnog pay, nalanglang token lapatpateg, tapno agimbag kalaeng, kastamit kuma, yan nakitet. Iti paggugubatan, dagiti duma makirupak da si Pepeges. Gapuken kay patlida ti biyagda, awan dua-dua, awan kedked. Ti pagpasagan da di day taltalek, laurel, lirio, wen sipres, pagbaludan wenno tayak, bakal wenno pagtuukan anagulib, pada na amin no ti ili, kastat masapol na, tapno masalaknib. Matayak ita makitak, asumudin ti langit, ket ipakdar natlawag, kalpasan tinaliday asipnget, ket no nalabaga ti masapol, tapno baggak nat mapadaeg, itinagasat nga oras, darak ibukbok ko idari pespes, abyagen ti naraar, day talawag na nga pagbigbig. Ti agumak idi agtutubo akpay lang ubing. Ken kastamet idinap nuana kun bileg tinakem. Iso ti panakakita ng iti taaw iti daya si kanto ti gameng maugutan tun matan aggaganos amuging nalang tuntulaeng awan sikor ken alidunget na awan tulaw na anakababain. Daga ngar arapaa pentibiyag agagumak asirarayray. Yam ti pukpukaw ti kararuak adandanin pumusay. Amangan samit ti mapasag tapno sikat tuman ay matay tapno agbiag ka. Matay iti lasod mo makalinglingay. Amangan samit na aturogen ti turo ni patay. No itirabaw ti tanem ko, tamakitam to ito dinangal daw. Akadagiti rurot, may sasabong anapakurang tilumtaw. Itnen namto kadagita bibig mo, keto'y kararuak inanto agkan. Tapno mariknam to to'y moging ko asilalamis ken patay. Tipuloy day tayat mo, ken pudot met, day tasangaw. Bayam ti bulan takitenak itinaalumamay alawag. Bayam ti palpalatok ti baunat ranyag na nga pagdarikmat. Bayam ngagsainek ti angin itinatbag nga nasaas. No bumabatag di suiti krus ko ti maysa tumaytayag. Di kanto singsingaen ti kanta nanto ti kanta nilinak. Bayam tadagiti tudo, pasuken ti init ta sumsungged. Ket agsublida si pupusaksak langit, asuroten dagito'y sasainek. Bayam ti masasakit, tato'y masapapatay ko naisangit. Ket kadagiti malemlag danto mangilwalo kanyak makalagit. Ti inanato'y kararuak o ilik idaw dawat muntukan mek. Ikakaasim dagop dagiti nairobo natay awan ang gasat dagiti nagibtor iti gulim awan kapada na adamsak dagiti inangag sa innek iti pait ni ranggas dagiti ulila
balo babae kin madusdusa si papatapat, ket idawdawan muntumet o ilig, ti panakaaon mo itirigat. No tisiknget ti rabii, takayubutan nanto dagiti tanem, ket dagiti laeng natay isisuda ti adda sadyay anabating. Ti ulimek ken panaginanada di kanto singsingaen. Nalabit maikmunto ti agbabagay nga awing siak dayta ti kankantan kanto o ilik nga ayaten. Ket no dagop dagiti tao tatanem ko ti maliplipatan dan. No awanton ti krus na pangamuan ken pagilasinan. Bayam ti agtaltalon taradwen nanto ngay warang-warang, ket no ti tapok ko dinto pay agsubli idinaggapuan ng awan. Bayam tagbalinto nga arpaw mo ket pakadamegam. Iti kasta oray liplipaten nakton santon a nakasaksakit. Alibuyong tayak ken tangatang munto ti laslasatek. Kadigita lapayag mo may sakto nga aweng amang ted samit. Ayamuom silaw anibawbaw ragsak ken anegek. Dintog talay yulit-ulit konto ti anag daydi pammatik. Daga apagpatpatayak saen dagitoy ladingit. Pilipinas awaten ti maodi a panagdios ti agbatik. Ibatik ken kadigiti dadakel ko amin dagiti patgek. Tainak iti awan mga dipen mamapatay ken manget-et. Bukod a pagturayan ti Dios ijay ti pammati di mangimamek. Diyos ti agbati dadakel ko ken kakabsat ko naig to'y kararwa. Dakay papagayam iti kinaubing ko, dito'y nairobo adaga. Agyaman kayo, tadagiti napanes ngal daw ko inanaek ida. At Diyos nasudi aganggan et samit ko kaliwan-liwa. At Diyos dakay amin ngay ayatek, ni patay isot inana